ইন্ডিয়া থেকে। আর বলছি কি একটা খেলাড়ি আছে মুস্তাফিজুর রহিম, বাংলাদেশের খেলাড়ি আছে, চেন্নাই টিম আছে। আপনাকে আমি বলছি শুনুন, এটা ইমান তাজা করো, ইমান তাজা করো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি নেশা করি, আমি ট্যাবলেট খাই, আমি শরাব পি, কোরবান যাও। মুস্তাফিজুর রহিম ওটা খেলাড়ি, বাংলাদেশের খেলাড়ি, ইন্ডিয়াতে এসে বললো কত ফিস? 10 করোড় রুপিয়া, 10 করোড় টাকা মিলবে ওয়াক মুস্তাফিজুর রহিমকে। এখানে আইপিএল যে ফিনান্সিয়াল আছে ও দিবে। বলো ঠিক আছে, সাইন হয়ে গেল। কিন্তু এটা লিবাসটা পहनते হবে, আপনাকে ওড়তে হবে লিবাস, ড্রেস। ওটা ড্রেস থেকে এখানে এখানে শরাবের लोगो लगा है, लोगो शराब का प्रचार, प्रचार का लोगो लगा है एखाने। तो मुस्तफिजुर रहीम बोलो कि एटा शराबेर लोगो प्रचार, शराब का प्रचार है किसी बड़ी कंपनी की शराब की। बोलो एटा प्रचार आमी करबो ना, आमी अपना कपड़ाते थाकते दीबो ना, एटा निये नुन अपनी। बोले ये कैसे होगा? अगर ये कपड़ा को हटा देंगे 2 करोड़ रुपया तुम्हारा फाइन लग जाएगा, कट जाएगा। तो मुस्तफिजुर रहीम ने कहा कि 2 करोड़ क्या, अगर 10 करोड़ भी अगर नुकसान उठाना पड़े तो हम नुकसान उठा लेंगे, लेकिन शराब का प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं।